प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मानक ख्रीष्ट नमस्कार सहित संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशा आज अध्याय में स्वागत जनाऊँगी। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग ध्यान करवा प्रसंग शीर्षक हूँ निद्रित किंतु जागृत। निद्रित किंतु जागृत। प्रिय भाई भौणी माने आमर हृदय सब जागृत रहा दरकार। कौन पाई जनकर रोब शुणा, जनक डाक शुणा, जनकर बाणी शुणा से केत डाकिबे। ये आप देखिए परम गीत 5 पर्व तार 2 पद लिखा जाछि, मु निद्रित थिली मात्र मोर हृदय जागृत थिला। ए तो मो प्रियतम रोब से द्वार रे आघात करी कहउछंती, आगो मोहर भगिनी मोहर प्रिय मोहर कपति मोहर शुद्धि मते मो पाई द्वार फिटाओ, कारण मोहर मस्तक शिशिर रे मोहर केश रातिर जल बिंदु रे परिपूर्ण। एठा में देखुछु जे जने डाकुछंती, कहउछंती तुमे द्वार फिटाई दियो, मो भीतर आसवा चाहे। एटा में देखू से कहउछंती मु निद्रित थिली मात्र मोर हृदय जागृत थिला। मु सोईथिली किंतु मोर हृदय चेईथिला। कौन पाई? मोर प्रियतम रोब शुणा, प्रियतम रोब शुणा। आगर मध्य आप देखिए 2 थर खंडे से प्रकार लिखा जाउछि। आप देखिए 2 पर्व तार 10 पदरे मोहर प्रियतम को कथा कहले और से मते कहले, हे मोर प्रिय मोहर सुंदरी उठ बाहरी आस। तापर आप देखिए तार 13 पदरे द्वितीयांश लिखा जाउछि, हे मोर प्रिय मोहर सुंदरी उठ बाहरी आस। प्रिय भाई भली मान समय आसुछि मंडली को बाहरी जावाई पड़ो। से आह्वान करेंगे आपण रोब को शुणापी अपेक्षा रुहतु। आप हृदय जागृत था। ये जगतर कोलाहल मध्य जगतर व्यतिव्यस्तता मध्य आपणकर कर्ण को जागृत रखु। से डाकिबा समय आप रेस्पॉन्ड करने गोटे कोलाहल होगापी जाऊँगी। समय आसूची यीशु शीघ्र आसुचंती। यीशुଙ୍କର आगमन ध्वनि को आपण बारी परिबा दरकार। जदि आपण प्रभु को प्रेम करूछंती प्रभुଙ୍କର आह्वान को बारिबा दरकार। से आसुचंती तांकर पाद ध्वनि जानिबा दरकार। आसीबार से शब्द को आपण जानिबा दरकार। ये कौन लिखा जाउछि, ए तो मो प्रियतमଙ୍କର रोब। से कहते मु निद्रित थिली मात्र मोर हृदय जागृत थिला। आपण मध्य प्रकार का जीवन काटतु, जागृत जीवन काटतु। कारण केतेबेले जे आपण स्वर्गीय बर आसीजे आपण जानी नांती। जागृत रहिबा दरकार। आज जगतर परिस्थिति जेमती देखा जाउछि तारी मध्य केतेबेले जे से आसीजे ए कथा आपण जानती ना। आपण जानती ना। हमको खाली जागृत रहिबा पे कहा जायछि। यदि आपण देखिबे मार्क लिखित सुसमाचार 13 पर्व 36 पद, एथि निमंते जागृत थाओ
କାରଣ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କି ଅଧରାତ୍ରିରେ କି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ସମୟରେ କି ସକାଳେ କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ତା ତୁମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଅଛି ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। କେତେବେଳେ ଯେ ସେ ଆସିଯିବେ ତା ଆମେ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ଆମକୁ ଜଣା ବି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣୁନା। କ'ଣ କରିବା? ଅପେକ୍ଷା ରହିବା, ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅପେକ୍ଷା ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ 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 ବୋଲିକି ତୁରିଧ୍ୱନି ହେବ। ସେ ଆପଣ ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଆଉ ମୃତମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ସମସ୍ତେ ସଜୀବ ହେବେ। ଏଇଟା ବାଇବଲ କହୁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଏମିତିକା ସ୍ୱର ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ଉଠିବେ। ତମର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମେ ଜାଗ୍ରତରେ ରହିବା, ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋହନ 5 ପର୍ବ 25 ପଦ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୃତମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ସଜୀବ ହେବେ। ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡେମୋ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଟା? ଯେ ସେ ଡାକିବା କ୍ଷଣି କେତେ ଲାଜର ବାହାରି ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ଡାକିବେ, ଆମର ମୃତମାନେ ସଜୀବ ହେବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବୁ। ଆମର ହୃଦୟକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋହ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସେ ଆସିଯିବେ କିଏ ଜାଣେ? ଜାଗ୍ରତରେ ଅପେକ୍ଷାରତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଆପଣ ମେଘମାଳା ସଂଗୃହୀତ ହେଇପାରିବେ। ଜାଗ୍ରତ ସେ ଡାକିବେ, ଆସ, ବାହାରି ଆସ, ଜଗତରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।